Sejam muito bem-vindos ao CRISUD. CRISSUD é uma sigla que representa Santos dos Últimos Dias Cristãos. Este grupo foi criado por um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o objetivo de nos unir e aproximar, independentemente da nossa localização no mundo. Sintam-se todos bem-vindos para participar. Este é um grupo de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus amigos. A finalidade do grupo é também promover a obra missionária entre nós. Meu nome é Otávio e fui eu quem criou este grupo. Minha ala é a Vila Pires, localizada em Santo André, no estado de São Paulo, Brasil. Todas as postagens no grupo são permitidas, desde que não confronte os 13 artigos de fé, que são os princípios que nos orientam. Este texto está traduzido nos seguintes idiomas: português, espanhol, inglês, italiano, francês, norueguês, alemão, árabe, japonês, chinês, coreano, hebraico, latim e egípcio. Vocês podem convidar pessoas de qualquer localidade do mundo, desde que tenham conhecimento de um dos idiomas aqui citados. Espero que gostem do grupo. Traduções: Espanhol. Bienvenidos a CRISSUD. CRISUD es una sigla que representa Santos de los Últimos Días Cristianos. Este grupo fue creado por un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con el objetivo de unirnos y acercarnos, independientemente de nuestra ubicación en el mundo. Siéntanse todos bienvenidos a participar. Este es un grupo de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus amigos. La finalidad del grupo es también promover la obra misional entre nosotros. Mi nombre es Otávio y fui yo quien creó este grupo. Mi rama es Vila Pires, ubicada en Santo André, en el estado de São Paulo, Brasil. Todas las publicaciones en el grupo están permitidas, siempre y cuando no confronten los 13 artículos de fe, que son los principios que nos orientan. Este texto está traducido en los siguientes idiomas: portugués, español, inglés, italiano, francés, noruego, alemán, árabe, japonés, chino, coreano, hebreo, latín y egipcio. Pueden invitar a personas de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengan conocimiento de uno de los idiomas aquí mencionados. Espero que disfruten del grupo. English. Welcome to CRISUD. CRISUD is an acronym that stands for Christian Latter-day Saints. This group was created by a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with the aim of uniting and bringing us closer together, regardless of our location in the world. Everyone is welcome to participate. This is a group for members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and their friends. The purpose of the group is also to promote missionary work among us. My name is Otávio, and I created this group. My ward is Vila Pires, located in Santo André, in the state of São Paulo, Brazil. All posts in the group are allowed, as long as they do not conflict with the 13 Articles of Faith, which are the principles that guide us. This text is translated into the following languages: Portuguese, Spanish, English, Italian, French, Norwegian, German, Arabic, Japanese, Chinese, Korean, Hebrew, Latin, and Egyptian. You can invite people from anywhere in the world, as long as they have knowledge of one of the languages mentioned here. I hope you enjoy the group. Italiano. Benvenuti in CRISSUD. CRISSUD è un acronimo che rappresenta Santi degli Ultimi Giorni Cristiani. Questo gruppo è stato creato da un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con l'obiettivo di unirci e avvicinarci, indipendentemente dalla nostra posizione nel mondo. Siete tutti benvenuti a partecipare. Questo è un gruppo per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e i loro amici. Lo scopo del gruppo è anche quello di promuovere l'opera missionaria tra di noi. Mi chiamo Otávio e sono stato io a creare questo gruppo. Il mio rione è Vila Pires, situato a Santo André, nello stato di San Paolo, Brasile. Tutti i post nel gruppo sono permessi, purché non siano in conflitto con i 13 articoli di fede, che sono i principi che ci guidano. Questo testo è tradotto nelle seguenti lingue: portoghese, spagnolo, inglese, italiano, francese, norvegese, tedesco, arabo, giapponese, cinese, coreano, ebraico, latino ed egiziano. Potete invitare persone da qualsiasi parte del mondo, purché abbiano conoscenza di una delle lingue qui menzionate. Spero vi piaccia il gruppo. Français. Bienvenue dans CRISSUD. CRISUD est un acronyme qui signifie Saints des derniers jours chrétiens. Ce groupe a été créé par un membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dans le but de nous unir et de nous rapprocher, quelle que soit notre situation dans le monde. Soyez tous les bienvenus pour participer.
Ceci est un groupe pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et leurs amis. Le but du groupe est également de promouvoir l'œuvre missionnaire parmi nous. Je m'appelle Otavio et c'est moi qui ai créé ce groupe. Ma paroisse est Vila Pires, située à Santo André, dans l'état de São Paulo au Brésil. Tous les messages dans le groupe sont autorisés, tant qu'ils ne contredisent pas les 13 articles de foi, qui sont les principes qui nous guident. Ce texte est traduit dans les langues suivantes: portugais, espagnol, anglais, italien, français, norvégien, allemand, arabe, japonais, chinois, coréen, hébreu, latin et égyptien. Vous pouvez inviter des personnes de n'importe où dans le monde, à condition qu'elles aient connaissance de l'une des langues mentionnées ici. J'espère que vous apprécierez le groupe. Norsk. Velkommen til CRISSUD. CRISSUD er en forkortelse for kristne siste dagers hellige. Denne gruppen ble opprettet av et medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, med det formål å forene oss og bringe oss nærmere hverandre, uavhengig av hvor i verden vi befinner oss. Alle er velkomne til å delta. Dette er en gruppe for medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige og deres venner. Gruppens formål er også å fremme misjonærarbeid blant oss. Jeg heter Otavio, og det var jeg som opprettet denne gruppen. Menigheten min er Vila Pires, som ligger i Santo André, i delstaten São Paulo, Brasil. Alle innlegg i gruppen er tillatt så lenge de ikke er i strid med de 13 trosartiklene, som er prinsippene som veileder oss. Denne teksten er oversatt til følgende språk: portugisisk, spansk, engelsk, italiensk, fransk, norsk, tysk, arabisk, japansk, kinesisk, koreansk, hebraisk, latin og egyptisk. Du kan invitere folk fra hvor som helst i verden, så lenge de har kunnskap om et av språkene som er nevnt her. Jeg håper du liker gruppen. Deutsch. Willkommen bei CRISSUD. CRISSUD ist ein Akronym für christliche Heilige der letzten Tage. Diese Gruppe wurde von einem Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage mit dem Ziel gegründet, uns zu vereinen und uns näher zusammenzubringen, unabhängig von unserem Standort in der Welt. Jeder ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Dies ist eine Gruppe für Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und ihre Freunde. Der Zweck der Gruppe ist es auch, Missionsarbeit unter uns zu fördern. Mein Name ist Otavio und ich habe diese Gruppe gegründet. Meine Gemeinde ist Vila Pires in Santo André im Bundesstaat São Paulo, Brasilien. Alle Beiträge in der Gruppe sind erlaubt, solange sie nicht mit den 13 Glaubensartikeln, den Prinzipien, die uns leiten, in Konflikt stehen. Dieser Text ist in folgende Sprachen übersetzt: Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Norwegisch, Deutsch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Hebräisch, Latein und Ägyptisch. Sie können Personen von überall auf der Welt einladen, solange sie Kenntnisse in einer der hier genannten Sprachen haben. Ich hoffe, Ihnen gefällt die Gruppe. Al-Arabiyya. Marhaban bikum fi Krishod. كريشود هي اختصار يمثل قديسي الأيام الأخيرة المسيحيين. تم إنشاء هذه المجموعة بواسطة عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بهدف توحيدنا وتقريبنا من بعضنا البعض بغض النظر عن موقعنا في العالم. الجميع مدعون للمشاركة. هذه المجموعة مخصصة لأعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وأصدقائهم، والغرض من المجموعة هو أيضا تعزيز العمل التبشيري فيما بيننا. اسمي أوتافيو وأنا من أنشأ هذه المجموعة. جناحنا هو فيلا بيريس ويقع في سانتو أندري في ولاية ساو باولو، البرازيل. جميع المنشورات في المجموعة مسموح بها طالما أنها لا تتعارض مع بنود الإيمان 13 وهي المبادئ التي توجهنا. هذا النص مترجم إلى اللغات التالية: البرتغالية، الإسبانية، الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، النرويجية، الألمانية، العربية، اليابانية، الصينية، الكورية، العبرية، اللاتينية والمصرية القديمة. يمكنكم دعوة أشخاص من أي مكان في العالم طالما أن لديهم معرفة بإحدى اللغات المذكورة هنا. أتمنى أن تستمتعوا بالمجموعة. نيهونغو CRISSUD へようこそ。CRISSUD はクリスチャン末日聖徒を表す当時語です。このグループは世界のどこにいても私たちを結びつけ、近づけることを目的として、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員によって作成されました。どなたでもご参加いただけます。これは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員とその友人たちのためのグループです。このグループの目的は、私たちの中で伝道活動を促進することでもあります。私の名前はオタビオです。このグループを作成したのは私です。私のワードはブラジル、サンパウロ州、
サントアンドレにあるビラピレスです。グループ内のすべての投稿は、私たちを導く原則である13の信仰箇条に反しない限り許可されています。このテキストは、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、フランス語、ノルウェー語、ドイツ語、アラビア語、日本語、中国語、韓国語、ヘブライ語、ラテン語、エジプト語に翻訳されています。ここに記載されている言語のいずれかの知識があれば、世界中のどこからでも人々を招待できます。このグループをお楽しみください。中文。欢迎来到 Christ。Christ 是基督后期圣徒的缩写。本群组由耶稣基督后期圣徒教会的一位成员创建，旨在将我们团结在一起，无论我们身处世界的哪个角落，都能彼此靠近。欢迎大家参与。这是一个由耶稣基督后期圣徒教会成员及其朋友组成的群组。本群组的宗旨也是为了在我们之间促进传道事工。我的名字是浩塔维奥，我是创建这个群组的人。我的支会是维拉皮雷斯支会，位于巴西圣保罗州圣安德烈。只要不违反作为我们行为准则的13条信条，群组内允许发布任何帖子。这段文字已翻译成以下语言：葡萄牙语、西班牙语、英语、意大利语、法语、挪威语、德语、阿拉伯语、日语、中文、韩语、希伯来语、拉丁语和埃及语。只要他们懂这里提到的任何一种语言，您就可以邀请世界各地的人们加入。希望您喜欢这个群组。한국어 CRISSUD에 오신 것을 환영합니다. CRISSUD는 기독교 후기 성도를 나타내는 약어입니다. 이 그룹은 예수 그리스도 후기 성도 교회의 한 회원이 세상 어디에 있든 우리를 하나로 묶고 더 가깝게 만들기 위해 만들었습니다. 누구든지 참여하실 수 있습니다. 이 그룹은 예수 그리스도 후기 성도교회 회원과 그들의 친구들을 위한 그룹입니다. 이 그룹의 목적은 우리 사이의 선교 사업을 증진하는 것이기도 합니다. 제 이름은 오타비우이고 이 그룹을 만든 사람입니다. 제 와드는 브라질 상파울루주 산토 안드레에 있는 빌라 피레스 와드입니다. 그룹 내의 모든 게시물은 우리를 인도하는 원리인 13개 신앙개조를 위반하지 않는 한 허용됩니다. 이 텍스트는 포르투갈어, 스페인어, 영어, 이탈리아어, 프랑스어, 노르웨이어, 독일어, 아랍어, 일본어, 중국어, 한국어, 히브리어, 라틴어 및 이집트어로 번역되었습니다. 여기에 언급된 언어 중 하나를 알고 있다면 전 세계 어디에서든 사람들을 초대할 수 있습니다. 이 그룹을 즐기시길 바랍니다. עברית. ברוכים הבאים לקריסוד. קריסוד הוא ראשי תיבות של קדושי אחרית הימים הנוצרים. קבוצה זו נוצרה על ידי חבר בקהילת ישוע המשיח של קדושי אחרית הימים, במטרה לאחד ולקרב אותנו, ללא קשר למיקומנו בעולם. כולם מוזמנים להשתתף. זוהי קבוצה לחברי קהילת ישוע המשיח של קדושי אחרית הימים ולחבריהם. מטרת הקבוצה היא גם לקדם עבודה מיסיונרית בקרבנו. שמי וטביו ואני הקמתי את הקבוצה הזו. הקהילה שלי היא וילה פירסי, הממוקמת בסנטו אנדרה, במדינת סאו פאולו, ברזיל. כל הפוסטים בקבוצה מותרים, כל עוד הם אינם סותרים את 13 עיקרי האמונה, שהם העקרונות המנחים אותנו. טקסט זה מתורגם לשפות הבאות: פורטוגזית, ספרדית, אנגלית, איטלקית, צרפתית, נורווגית, גרמנית, ערבית, יפנית, סינית, קוריאנית, עברית, לטינית ומצרית. אתם יכולים להזמין אנשים מכל מקום בעולם, כל עוד יש להם ידע באחת השפות המצוינות כאן. אני מקווה שתהנו מהקבוצה. Latim. Salvete é de CRISSUD. Crisud EST, sigla quae stat pro Sancti Novissimorum Temporum Christiani. Hic coetus creatus EST, a membro ecclesiae Iesu Christi Sanctorum Novissimorum dierum, eo concilio utenus uniret et proprius aduceret, ubicunque in mundo simus. Omnis libenter participant. Hic est coetus membrorum ecclesiae Iesu Christi Sanctorum Novissimorum dierum e amicorum eorum. Finis etiam coetus est opus missionarium internus promovere. Mihi nomen est Otávio e ego hunc coetum creavi. Paroesia mea est Vila Pires, cita em Santo André, in civiteit São Paulo Brasiliae. Omnia scripta in coetu permittuntur, dum modo tredetim articulis fidei, quae principia nostra sunt, non contradicant. Hic textus conversus est in linguae sequentes.
Lusitanicam, Hispanicam, Anglicam, Italicam, Gallicam, Norvegicam, Germanicam, Arabicam, Iaponicam, Sinicam, Coreanam, Hebraicam, Latinam et Aegyptiacam. Vos potestis invitare homines ex omni orbe terrarum, dummodo unam ex linguis hic commemoratis cognoscant. Spero vos coetu delectari,